Okay, Assalamualaikum semua. Seperti yang dijanjikan, ini adalah lecture yang kedua, iaitu time domain representation. Okay, as we have seen before, di analog signals kita samplekan dan akan masuk ke dalam sistem kita lah untuk diproses. So what we are going to look at in this lecture is that how after the system has already sampled your analog signal dan menjadi discrete, okay, how it is being represented in your system. Okay, so let's begin. So bila when your continuous ataupun analog signals are sampled, okay, or dah jadi digital, they are called samples. They are called samples because we are taking samples from your analog signal lah. Alright, so this sample value kita tulis as xn. Okay, so the value of that signal is xn, with n being the sample number. Okay, sample number. So between dia punya range tu will be from negative infinity to infinity. So xn defined only for integer values of n. So bila dah dalam bentuk digital, dia punya n sampel ni, nombor sampel hanyalah dalam bentuk integer sahaja. Tidak ada nombor perpuluhan, hanya integer, nombor integer. So discrete time signal is represented by xn, sample dia bagi nombor sampel adalah n. Jadi bila kita huraikan, okay, so xn ni kita ambil daripada analog signal yang dalam masa tu kan. Jadi masa ini adalah nt, ya. Nt maksudnya n ni adalah kita punya nombor sampel, t ni adalah sampling interval ataupun sampling period. Maksudnya t mungkin 0.1 saat, 1 milisaat, 1 saat, okay. So this is sampling interval. Apabila kita buat 1 per t, okay, 1 per t, maksudnya itu akan memberi value frequency sampling. Okay, so maksudnya kekerapan kita ambil sampel. So if we look 1 per, okay, katakanlah you punya sampling period adalah 1 saat. So 1 bahagi dengan 1 means sampling frequency you adalah 1 Hz. Ya. So kalau 1 per 10 maknanya 10 itu adalah you punya you punya sampling period, maka sampling time maksudnya you ambil 10 saat, 10 saat, 10 saat, jadi 0.1 Hertz. So tapi kita selalu akan ambil lebih kecil lah, smaller than 1. So dekat sini kalau kita tengok, okay, bila kita plot tu, so kosong is you punya kosong pada kosong n lah, so pada kosong saat ni, okay, then saat yang seterusnya, saat yang seterusnya, saat yang seterusnya, okay. Right, then yang kita dah go through yang lepas, so ada 2 jenis discrete signal ni, sample data signal ataupun digital signal. So means that you punya samples tu adalah continuous value ataupun discrete value. So maksudnya yang saya terangkan hari tu, sama ada you punya signal tu dijadikan discrete ataupun tidak. Ya, tapi n tu tetap sama. N mesti discrete. N adalah 1, 2, 3 ataupun negatif 1, negatif 2. Tapi sample dia tu, xn tu can be continuous or it can be also discrete. So ada 2 jenis. Tapi both are what we are referring to lah in this case. So this values ni kita dapat melalui rounding ataupun truncation. Right? So in this case, macam contoh kat sini, kalau kita tengok continuous signal U adalah xt, kemudian kita ada sampling function. Okay, so sampling function ni selalu kita akan darab ataupun kita panggil sebagai convolution. So pada point ni kan, ni 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. So kita darabkan atau kita convolvekan dengan signal continuous ni, so you akan dapat sample signal yang kita nak.
So sela masa ni memang tetaplah, sela masa ni tetap tidak berubah, okey. So dekat sini saya tunjukkan contoh dalam bentuk image. So kalau kita ambil daripada 256 kali 256 matrix punya gambar, kalau kita buat sampling, jadikan kita kurangkan dia 64 kali 64, so we'll see that the image represents, still kita nampak iras-iras gambar yang asal walaupun dia tak begitu jelas. If kita ambil daripada segi value signal tu, kita punya XN tu, okay, kita XN tu kita ubah. So XN tu range values dia lebih besar, 256 levels. So kita tengok gambar tu lebih terang sebab dia punya ada range besar dalam dia punya brightness ataupun grayscale dia. So kalau yang ni pula dia adalah 32 levels. So dia punya gambar slightly darker because dia punya scale of value XN tu lebih rendah, lebih kecil. Ya, walaupun size, kalau you tengok sini, size gambar sama, okay, size gambar sama, tapi value XN itu berbeza. Ya, value XN itu berbeza. Okay, kalau ini you tengok, okay, so ini 256 levels, okay, ini value XN ya. Yang ni 2 level. So 2 level ni selalunya kita binary lah 01 So dan gambar dia pun berubah walaupun sama size besar, size gambar sama. Tapi dia punya rupa bentuk dia berlainan because of the values of XN tadi. Okay. So discrete time signal can be finite length ataupun infinite length. Depending on macam mana kita sample you punya data lah ataupun kita ambil data you. Tapi finite length selalunya is defined only by a finite time. So n ni panjang n akan antara n1 hingga n2 So n2 ni selalunya less daripada infinity dan n1 adalah more than negative infinity. So dia akan depends on how you define it, tapi it will be not infinite. It will not be infinite. So dekat sini length ataupun duration you punya sequence tu diberikan oleh n2 tolak n1 tambah 1 So bila kalau you nak tahu panjang-panjang you nak tahu panjangnya you punya signal itu, you kena tolak, you ambil nombor yang paling hujung, you tolak dengan nombor yang pertama iaitu kosong lah, selalunya kosong. Okay, katakanlah you ambil data tu 256, okay. So 256 okay, panjang sequence tu adalah 256. So you nak tahu panjang dia berapa? 256 tolak kosong tambah 1. Okay. So means that 256 tolak kosong, 256 tambah 1, 257. So panjang sequence you adalah 257. Ya. Kemudian sequence ni pula ada kita berikan nama okay. So a right sided sequence XN ni adalah sequence yang bila dia zero value dekat sebelah kanan. Okay. So kita ada sequence panjang kan, tapi kalau kita tengok sequence ni, kalau sebelah kanan dia ni kosong aja. Okay. Kalau sebelah kanan ni kosong, maksudnya dia adalah right sided sequence right sided sequence. Dan kalau N1 ini maksudnya sampel yang pertama ni bermula daripada lebih daripada kosong. Okey, kosong atau lebih. Maksudnya dia akan jadi causal sequence. Okey, saya ulang balik semula. Kalau satu sequence you, okey, saya ambil contoh gambar lain Saya ambil contoh gambar. Okay, contoh macam kita ambil gambar ni. So, you ada sequence. Okay, you ada sequence. So, bila you tengok sequence you ni, sequence you hanya ada value di sebelah kanan saja. Sebelah kiri ni semua tak ada. Sebelah kiri ni semua tak ada. Macam gambar ni lah.
Okey, macam gambar ni. So sequence you sebelah kiri ni semua tak ada, hanya ada sebelah kanan. So maksudnya dia adalah right sided sequence. Sekiranya N1 ini adalah kosong atau 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, okay, then dia diberi nama sebagai causal sequence. Causal sequence. So kalau ada right-sided sequence, kita ada left-sided sequence. So left-sided sequence maksudnya sequence tu hanya berada di sebelah kiri sahaja. Sebelah kiri. Jadi kalau you punya N2 ni, N2 ni adalah lebih kecil daripada kosong. Okey, kosong atau lebih kecil daripada kosong, maka dia diberikan nama sebagai anti-causal sequence. Okey. So kalau apa ni lebih kecil ya, so means that dia start daripada kosong hingga lebih kecil daripada kosong. So kosong, -1, -2, -3. Itu dia. Kalau misalnya contoh saya lukis kat sini boleh tak? Nampak tak lukisan ni? Oh, tak nampak pula ya. Sekejap. Tak nampak. Okey, sekejap. So kalau katakan, okay, so you ada signal, okay, so you ada signal, this is kalau kita kata kosong so kosong. Now, kalau katakan you punya signal, okay, dia ada kat sini, okay. So this one here kosong, okay. Then this will be you punya right-sided signal. Okay, saya letak dekat slide ni lah, nanti kan you confuse pula. So let's say you ada this one. Okay, so you have a signal here. Okay, so ini adalah sebelah kiri, ini adalah sebelah kanan. Okay, so this is kosong, right? So if you have your signal, okay, is here. Okay, sebelah sini kosong. Okay, walaupun signal you sampai sini, tapi sebelah sini ni semua ni dah ni kosong. It is called right-sided sequence. Okay, kalau you punya signal tu, bermula dengan kosong atau dekat sebelah sini, di sebelah sini saja dia adalah causal. Okay, right. Now untuk yang left pula, okay, so again, this is the left hand side and this is the right hand side. Okay, so here you see that kalau signal you begini, okay, and here is all zeros, all zeros. It is called left-sided sequence. Okay, but if your signal, okay, your signal goes from 0 or further here, okay, so sebelah sini kosong, that means this is an anti-causal sequence, right? Okay, next. Now, kita ada dua discrete signal yang kita selalu gunakan untuk dalam proses pemahaman digital signal ni. So these two basic signal adalah impulse, okay, dengan step. Okay, impulse dengan step. So kalau you tengok impulse ni, impulse signal di-represent by delta n. Bersemangat pula. Okay, tak payahlah ni kan. Okay, represented by delta n. Okay, see here, delta n. So, dia punya signal ni adalah satu je. Dia impulse, satu line, satu titik ni je. Satu titik ni yang berpaksi di n sama dengan kosong dan dia punya xn ataupun dia punya value ni adalah satu. Okay. So kalau kita kata, okay, apakah signal delta n? So delta n adalah signal xn yang bersamaan dengan nilai 1. Okay. So this is xn. So, aku ni ada pen dah. Sekejap.
So I have, so this is xn, delta n bersamaan dengan xn bersamaan dengan 1. Okay, with n being at 0. Itu maksud dia. Okay, so now kita tengok step signal pula. Step signal adalah un. Okay, un ataupun mu n. Okay, kadang mu, sama ada orang buat macam tu, mu ni panjang sikit, so lebih kurang lah ya. Kadang ada orang guna un je. Okay, so un, okay, sama dengan mu n, okay, sama dengan step signal ni. So step signal ni dia adalah satu, dia punya signal adalah a sequence of impulse signals. Okay, a sequence of impulse signals. So kita tuliskan dia sebagai, okay, satu, 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 okay, sampailah infinity. Gitu. Alright, so dia adalah a series of numbers ataupun a sequence of numbers. So n dia, okay, n dia start dengan 0, 1, 2, 3, dah tu. And then into infinity. Gitu. Alright, so that is dia punya value, dia punya how you write your signal lah. Okay, so this is step signal, this is impulse signals. So impulse signals ni kita, step signal dengan impulse signals ni selalu kita akan guna nanti untuk ni lah, untuk test you punya sistem. Okay, right. Now, since this is the digital signal kita ni adalah a series of numbers kan. Jadi kita tengok apa yang kita boleh buat dengan nombor-nombor these numbers ya. So the operations defines a particular discrete time system of is composed of some basic operations. So means that system kita ni is basically is basically doing operations on your signal. Okay, is doing operations on your signal. As you can see that input sequence selalunya memang kita akan represent dengan xn. Output sequence kita akan represent dengan yn. Itu dia. So this one, kena ingat input x, output y. So dalam kita punya sistem ni, tambah, tolak, bahagi, darab, itu kita punya proses dia kat dalam you punya sistem ni. Okay. So here are the basic operations. First kali adalah addition. Okay, so addition ni you pernah tengok lah sebelum ni kan. Okay, so xn, this is what we call as adder ataupun summing junction. Summing junction. So saya tulis kat sini. Okay, adder ataupun what we call as summing junction. Alright, so summing junction you have xn plus dengan wn. Okay, xn plus dengan wn, you akan dapat yn. So kita tulis kat sini dalam bentuk begini. Alright, then we have a multiplication operation yang kita pakai multiplier. Okay, ataupun kalau you selalu tengok circuit, okay, kita tengok this is similar to an amplifier. Dia punya simbol. So kalau you tengok dekat sini, xn akan darab dengan A akan dapat yn. So yn adalah sama dengan A darab dengan xn. Itu dia. So kalau A ni sama dengan 5, so 5 darab dengan xn. So jadilah 5xn. Macam tu. Okay, then kita tengok pula modulation. So modulation ni adalah proses untuk kita daripada sequence yang sangat panjang ataupun infinite, kita nak pendekkan dia. So generating a finite length sequence menggunakan proses windowing. Okay, so you have a long sequence,
So kita nak pendekkan dia, kita darabkan sequence you punya yang apa tu, sequence yang panjang tu kita darabkan dengan a certain length of apa ni, sequence. So kita dapat panjang tu je lah. Okay. So this is called modulation, modulation. So dia represent dengan cross product ni. This is xn dengan wn, you akan dapat yn. Alright. So a sequence of ni basically you are multiplying a sequence of numbers with another sequence of numbers. Macam tu. Now then kita tengok pasal time shifting operation. Okay, time shifting operations ni bila kita ubah n tu. Alright, bila kita ubah n. So sebelum ni kita ubah values of the signal xn. Kita ubah value xn. Okay, kita ubah value xn. Sekarang kita nak ubah value n. Okay, value n. So bila kita nak ubah value n, we are shifting the signal. Okay, we are shifting the signal. So this shifting ni, so there are several types. Kita ada delay operation, maksudnya kita lambatkan signal tu. Okay, so kalau n tu lebih besar daripada kosong, okay, maksudnya 1, 2, 3 dan 4, means that dia signal tu akan delay. Signal tu akan delay. So unit delay, kita letak z to the power of negatif 1. So kita tengok kat sini, n ni berubah jadi n minus 1. Kalau katakan, okay, you ada 2 unit delay ni. So xn masuk dekat z to the power of negatif 1. Okay, dan ada satu lagi z to the power of negatif 1. So 2 kali kan z unit delay ni. Then you punya yn akan bertukar menjadi xn minus 2. Macam tu je. Right. Dan seterusnya, okay, seterusnya kalau kita tengok n ini kurang daripada kosong, maksudnya dia negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. So dia panggil sebagai advanced operation. Sibuk pula kepala saya ni, dah tutup kat sini kan. Tak nampak dah you all. So advanced operation means that dia punya operation ni kita tulis sebagai z saja. Ni kita panggil sebagai unit advance. Okay. So bila xn masuk dekat z, okay, bila xn masuk dekat z, so dekat sini akan bertukar menjadi xn, okay, xn masuk dekat z, dia akan jadi xn plus 1. Okay. So dekat, oops, sorry. So this is so here we have yn sama dengan xn plus 1. Okay, kalau unit advance ni ada 2 tadi, xn masuk z lagi, so yn akan jadi xn plus 2. Nampak tak? Okay, so ada 2 lah kat situ. Right, so you tulis, salah ni. Saya salah. Sekejap. Saya padam balik. Saya salah tulis. So kalau dia ada 2 unit advance, so xn masuk z, so yn akan jadi so yn akan jadi xn plus 2. Okay, so xn plus 2. So macam tu. Okay, kita nak ubah n.
Seterusnya kita panggil time reversal ataupun folding. So time reversal atau folding ni apabila kita ada okay. So bila kita ada signal, kita nama dia folding kan. Folding ni maksud kita lipat lah. Lipat. So here, okay. So you have here xn and then you have here n. Okay. So here what happens is katakanlah sini, okay, you have like that, then you have here. Okay. So katakan ini pula macam tu juga. Gitu. Alright. Ni pun ada. Gitulah lebih kurang. So apa yang berlaku is bila kita kata folding, maksudnya apa yang ada sebelah sekejap saya, this is the left side and this is the right side. So yang yang R pula. Yang kanan pergi dekat kiri, yang kiri pergi dekat kanan. Okay. So seolah-olahnya yang kat tengah-tengah ni, dekat paksi 0 ni, okay, dia hanya berlaku dekat paksi kosong je. Dia hanya berlaku dekat paksi kosong saja. So dia berlaku pada paksi kosong saja. Right. So here, mana pula pen ni? Okay. So dekat paksi kosong saja. So time folding hanya berlaku dekat paksi n sama dengan kosong. Pada n sama dengan kosong saja. So apa yang ada dekat R akan pergi dekat L. Apa yang berada dekat L akan pergi dekat R. So here after dah fold. Okay. After dah fold. So this will be here. Dan dia jadi macam ni. Okay. Dan sebelah sini akan jadi this one. Dia akan jadi here. Dia akan fold. Macam tu. See, masih kosong. Alright. So dia akan terbalik. Okay. Alright. Itu adalah time reversal. Okay. Boleh faham ya? Kalau tak boleh faham nanti you ni je lah. Rewind je. Okay. The next one adalah branching. Okay, branching operation ni, ini adalah branching operation yang paling penting dan paling banyak student banyak salah buat. Salah faham dan salah buat. Iaitu branch ni, you ada node. Dia ada node ni saja, ada titik ni saja. So branching ni bila satu-satu signal masuk dekat node ni, okay, dia akan berpisah, dia akan menjadi copy je. So xn bila masuk dekat node dia akan jadi xn dan dekat sini juga akan keluar jadi xn. So tak ada apa-apa yang berlaku. Dia hanya branch dan dia tak terbahagi pun. Okay, dia tak terbahagi 2, terbahagi 3, tidak. Ataupun darab ke sum ke, tidak. Dia masuk dekat node ni, keluar pun akan xn. So kalau katakan dekat sini you tengok dekat sini xn, dia punya masukan mesti xn. Okay, kalau ada node dekat sini. Alright. So itu adalah operationsnya. Okay, seterusnya kita tengok ya. Okay, untuk addition, okay, addition, subtraction, multiplication, operation dia kita buat on each sample. So on each sample tu, kalau contoh kita nak tambah, atau kepala saya dah block juga. Nanti you tengok dekat lecture slide. So dekat sini, kalau you tengok x1n, kita tambah dengan x2n. Ditambah So mesti align kan, kedudukan n ni mesti align. So xn punya n align dengan x2n punya n. Right? So kosong mesti dengan align dengan kosong, 1 dengan 1, 2 dan seterusnya. So bila kita tambah, so kita tambah je lah. 1 dengan tambah dengan 1, 2 tambah dengan 2, 1 tambah dengan kosong, 1 ni tambah dengan kosong kat sini. So dapatlah 2, 4, 1, 1. So that will be your new sequence. Okay. Kemudian kita tengok subtraction. Subtraction pun sama. What you do is you do it by sample. Okay. So when yang penting you kena alignkan n kosong ni mesti align, the values of n must be aligned. Okay, the same for multiplication. So yang ni subtraction lagi.
So this is multiplication. Saya salah tulis ni. Okay. So saya salah tulis ni. So dekat sini multiply. So 1 multiply by 1, 2 multiply by 2, 1 multiply by 0, 1 multiply by 0. So dapatlah 1 dengan 4 ya. Then kita tengok for division pun sama juga. You buat sample by sample. And then dekat sini yang saya tunjuk tadi, bila you buat time reversal ataupun folding ya. So bila buat folding, kita hanya buat pada paksi ini sahaja. Di paksi ini, di paksi n sama dengan kosong. So apa yang berada dekat sebelah kanan akan pergi dekat kiri, apa yang pergi dekat sebelah kiri akan pergi kat sebelah kanan. Okey, dia macam cermin ya, macam cermin. Okay, then delay operation. So delay operation, kita shift signal to the right or left by ND. N delay lah, D ni maksudnya delay So kita nak YN sama dengan XN minus ND. Okay, so ada berlakunya delay. So kalau kita shift, okay, sebenarnya shift ke advance ke, selalunya orang akan panggil sebagai delay. Sama ada you shift ke, you advance ke, selalunya orang pakai just sebut sebagai delay je. You know is advance when dia akan ke kiri, you know is delay when signal tu ke kanan. Gitu je. Okay, so for this one, okay, you have a signal XN, kita delaykan dia sebanyak 2 sampel. So 2 sampel, okay, XN minus 2 means that all the samples are delayed to 2 samples. So maksudnya ni 2, ni dekat 2 kan. So 2, 1, 2, so jadi 4. Tu 4. So yang ni pula 1, 2, so jadi 3. Ni kosong, daripada kosong, 1, 2, so dia dekat 2. Begitulah ya. Dan kalau you tengok pada nota nanti, sebab saya punya muka dah block kat sini, you akan tengok kalau kita shiftkan dia ke kanan, ke kiri, iaitu advance dia, jadi XN plus 2, okay, XN plus 2, so XN plus 2 means that dia akan delay ke kanan. Okay, so 1, 2, 1, 2 ke kiri. Begitu. Right. Now kita tengok ni contoh sistem, okay, sistem yang ada all that operations. Okay, so kalau kita tengok ni, okay, so kita tengok ni jangan panik, benda ni operation tambah tolak darab bahagi je ya. Kita tengok XN ni dia akan masuk ke node. So node dekat sini and then masuk dekat unit unit delay. Ni unit delay, yang ini multiplier, okay. And then ni adalah summation. So kalau you tengok dekat sini, okay, so output dia adalah YN kan. So output dia adalah YN. Dah tunjuk jawapan pula Okay, so output dia adalah YN. Okay, sama dengan, okay, so dekat sini you akan tengok sini ada dia akan jumlahkan 4 signal ya. So kita katakanlah ya, so signal yang pertama ni S1N. Okay, dan kita tambah lagi ni, so ni S1 katakan, ni S2, ni S3, ni S4. Okay, so S1N, ni S2N, okay, campur dengan S3N, campur dengan S4N. Okay, right. So kalau kita tengok S1N, okay, S1N ni apa? Kita tengok so S1N adalah XN ni. Kita tengok dia lalu multiplier alpha 1. So signal yang masuk sini adalah XN sebab yang ini adalah branching kan. So XN darab dengan alpha 1. Okay, so kita tahu bahawa S1N sama dengan alpha 1N. Okay, dan kita tengok S2N pula. S2N sama dengan, so kita tengok di sini alpha 2 darab dengan alpha 2. Yang ini apa?
Yang ini kalau kita tengok this one going up here. So here you see that xn masuk ke delay. So bila masuk ke delay, dia jadi xn minus 1. So bila jadi xn minus 1, dia akan darab pula dengan alpha 2. So you know that this is alpha 2. Okay, sorry So we see that this is alpha 2 xn minus 1. Okay. Kita tahu pula S3. Alright. S3 N sama dengan S3N adalah xn minus 2. Sebab apa xn minus 2? Xn masuk dekat satu delay, masuk lagi dekat satu delay, jadi dia xn minus 2. Darab pula dengan alpha 3. Okay, nampak tak? Okay, so you tak nampak So dekat sini S3 is alpha 3 darab dengan alpha is alpha 3 darab dengan signal xn minus 2. Kenapa dia xn minus 2? Because xn masuk dekat delay 1, masuk dekat delay 2, jadi xn minus 2 darab dengan alpha 3. So here we have alpha 3 xn minus 2. xn4 pula is the same. So SN4 is alpha 4. Alpha 4 dan apa yang masuk dekat alpha 4 adalah XN minus 3. What is XN minus 3? Iaitu XN masuk pada unit delay 1 yang pertama, keluar pula, lepas tu dia masuk sini pula masuk satu lagi delay, dia jadi XN minus 2, masuk lagi delay, dia akan jadi XN minus 3. So dekat sini adalah alpha 4 xn minus 3. Okay, xn minus 3 je. Xn minus 3. So here we have, kita boleh tuliskan sebagai yn sama dengan alpha 1n plus dengan alpha 2 xn. Saya punya ni dah makin rosak pula dah. Maaf ya. Saya punya tablet pen tertinggal kat rumah pula. Kepada yang dah faham tu, boleh fast forward je. Kepada yang suka dengar suara saya, boleh bersabar So x2, so alpha 2 xn, xn minus 1 plus alpha 3, okay, xn minus 2 plus alpha 4 xn minus 3. Macam tu. Right? So, macam tu je lah. Senang je. Cuma kena ingat bahagian dekat branching tu saja. Branching ni yang selalu pelajar tersilap. Okay, so this is the answer lah. Dalam tulisan yang lebih cantik sedikit. Yeah. Okay, so itu sahaja dulu. So saya akan bagi part tu selepas ini. Alright, thank you everyone.